गेली एमती के सोई गला ताकू केंदी सोईची देखिबो फोनटा रखी दे फोनटा रखी को मु तयारी करछि एटा को हाय फ्रेंड एवरीवन मोर एक न्यू वीडियो को आपण मन को स्वागत वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपण माने सब भलरे थिबे खुशी थे मु आशा करूची भलरे भी रुहंतु मु भी भलरे अच्छी आ मु एबे सजबाज होची आज मते साड़ी पिंधिबा पई इच्छा हला टे साड़ी पिंधिची मु आ एबे मु सजबाज टिके होची इच्छा हला सजबाज होबा पई सज होची आपण माने भाबुचंती कि मु सज होची कोडे जीबी बोली ना मु कोडे जीबी सजबा पई इच्छा हला टे सज होची केबे रूम रे इमती रहिले सज हुएनी इच्छा हले सज होची आ मु ब्लू काजल लगाउची बेसी किसी सज हुएनी अल्प अल्प सज हुए भाविले बेसी किसी सज हेले मते भल देखा जाएनी मुझे सिंपल सिंपल सज हुए एक्चुअली मुझे कौन करमी आपण भावुन मोर इयरिंग केमती आउरी बहुत सुंदर सुंदर इयरिंग अच्छी हेल्ले मु पिंधेनी मुझे कुआड़े गले भी पिंधेनी गला काली भी चुट्टी मो टे झड़ला चुट्टी झड़ला बेलू मत बहुत दुख लगुच सब ये कलर कलर बिंदी अच्छी मान टिकिली अच्छी मो गाँव आम गाँव रे बहुत मिले मुझे नहीं आसी ये मिले कि ना मुझे ट्राए करनी देखनी एमती केबे टिकिली देखनी आम सेपटे मिले आम घर आड़े मो हाटरू मिले हाटरू आनी बालेश्वर भी कहीं देखनी जहाँ मोर आज एति चुट्टी झड़ी आज ना आहरी बेसी गला तो बेसी झड़ी थेला मोर फेवरेट चूड़ी चारि ऋतुरे तुमे गोटिए फगुण ला 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 चूड़ी आउ कौन आ कि दरकार ना मुझे केवल सज हुए मुझे साड़ी ठीक से पिंची कि नहीं जान भी पारनी एबे पूरा मोर सजबाज सरी जाइए मुझे कौन करी आपण मैंने भावुं ना तो वेट देखु मु कौन कर एक्चुअली आज टी मु लेट रे ब्लॉग आरंभ करी तो सकाळ मु करनी आज एइथिपाई मु आज साड़ी पिंधि रील्स करी तो मत आज साड़ी पिंधिबा पई इच्छा हला एटा 2025 रो फास्ट साड़ी पिंधि जनवरी 3 तारिख दिन तो मु रील्स कला बेले साड़ी पिंधिबा पई इच्छा हुए साड़ी पिंधे नले मु विशेष साड़ी भी पिंधेनी साड़ी तो मु आगुरु पिंधि तथापि 2025 न्यू ईयर एटा फास्ट पिंधि आज मु सजबाज हेले तो सब झील सुंदर देखा जाती मु भी सेमती टिके टिके देखा जाए एटा मोर फेवरेट मु तैयारी करछि एटा को
ହଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟା ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦିଏ ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଗେଲି ଏବେ ଶୋଇବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଢୋଳଉଛି। ତାର ଏଇଠି କନା ଗରମ ହଉଛି, ସେ କେମିତି ଶୋଇବ ଦେଖିବା। କନା ଗରମ ହବ ଏଇଠି, ସେ ଶୋଇବ। ତାପରେ ଗେଲି ଶୋଇବ। ହଁ ହଁ ଶୋଇବ ଶୋଇବ। ଏମିତିକା ଗରମ ହଉଛି ଗେଲିର ଶୋଇବା କନା। ସେ ଶୋଇବ ଗରମ ଗରମ। ସେଇଠି ଗେଲି ଢୋଳଉଛି। ସେ ଶୋଇବ, ତାର ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଏମିତିକା ଚଉତା ହଉଛି ଗେଲିର। ଗରମ ହେଇଗଲା। ଗେଲି ଏବେ ଶୋଇବ। କେମିତି ଶୋଇବ? ଆସିଲ ଆସିଲ। ଡରିବ, ବହୁତ ଡରିବ ସିଏ ଏବେ। ଆସ। ଏମିତି ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ହଉଛି ଗେଲିକୁ। ଗେଲି ଏମିତିକା ଶୋଇଗଲା। ତାକୁ କେମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖିବ। ଏମିତି ଶୋଇଛି ଗେଲି। ଏମିତିକା ଶୁଏ ରାତି ଏନେ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଦେହ ଖରାପ ଠାରୁ। ସେ ଏମିତିକା ଶୋଇବ ଘୁଡ଼ି ମୁଡ଼ିକି। ହଁ ଶୋଇଯା ଶୋଇଯା। ତାକୁ ଏବେ ରଖିଦବା, ସେଇଠି ରହିବ ଏବେ ସିଏ। ଗେଲି ଏମିତିକା ଶୋଇଗଲା। ତାର ଆଉ ଇଏ ଚେତା ନାହିଁ ଏବେ। ତାକୁ ପୁରା ଘୁଡ଼ି ମୁଡ଼ିକି ଏମିତିକା ଶୋଇବ ସିଏ। ଏକାଥରେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଏମିତି ଶୋଇବ ସିଏ। ମୋର ଏବେ ଚାହା ବସିଛି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍। ଚିନି ପକେଇନି, ଚିନି ପକା ହବ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। କିଏ ଚାହା ପିଇବ ଆସ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଚାହା। କିଏ ଚାହା ପିଇବ ଆସ। ଚାହା ଆଉ ପକୁଡ଼ି। ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବେ ଖାଇବା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସବୁ ଶୋଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କର ସଫା ହେଇନି, ମୁଁ ଏବେ ସଫା କରିବି। କେମିତି ଅନେଇଛି, ଭଲସେ ଦେଖା ହଉନି। ଏମାନେ ତ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ମାନେ ବାହାରି ଯିବେ। କେଁ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ। ଏଠି କୁକୁ ଅଲଗା, ହଳଦୀମୁହିଁ ଅଲଗା। ରାଗାରାଗି ତାଙ୍କର। ହଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦିଏ। ସଫା କରିନାହିଁ, ଦିନରେ ସଫା କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା, ଦୁଃଖରେ ବଜେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମୋ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ସେବା ସେବି ସରିଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିସାରିଲି। ମୋ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ଶୋଇଗଲେଣି ଏବେ। ମାନେ ମୋ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ସେବା ସରିଦେଲିଣି। ତ ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ଶୋଇଗଲେଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବାଏ ବାଏ।